है बोरिंग 5.7 किलोमीटर अच्छी रास्ता देखो जंगल भितर मोर बहुत चेष्टा कला परे टेंट सेटअप हो जाइए। गाइस देख पूरा रेडी गरमा गरम आलू परोटा आउ ता संगरे सोयाबीन चिल्ली गैंग बने देले वे कुकुर भेड़िया भाई आई कुकुरटा देख भेड़िया वृंदावन बस राति पाखापाखि 12टा 12:30 है कहीं भी ना पूरा सुनसान पूरा आमको भाई शोया को भी दौना मुंड टीण कर सारे राति 2टा 2:30 है आसिक उठिकी बसी माने निद ही होनी। आर नजारा दिन हो गलानी एते पाखरे ये पूरा बीचटा काली एपटे कुकुर पशिया चेष्टा करथिले भाई देख केते सुंदर नजारा एते बढ़िया तो कौड़ी भी देखा को पाइबेनी। जार ना हला बोरिंग कौपटे कहले जावाई एटा 5.7 किलोमीटर अच्छी रास्ता देखो जंगल भितर नामणीर फाइनाल रूट पाई जाइछु आते भल रास्ता केबे देखी नथिलु बट एटा आस्ते आस्ते डेवलप हो टेंट मारिक सारा बेलू आमको पाखापाखि 20 मिनिट्स लगी जानतु बीच पात्र पहुँची देखा केमती कौन लोकेशनटा अच्छी खाली रास्ता टी भल हो आहरी बढ़िया होता आमर बहुत चेष्टा कला परे आसिक आमर टेंट सेटअप हो जाइए देखिपे हालत माने भोकरे पाखापाखि 7:48 हो गलानी आमर एत जा माने संध्यारे खाइबा भी रेडी हैनी आ जिनस पत्र पूरा भितर सब पूरा जाम निया लगे आम ये करदेचु सेटअप से सब जाइंट सुनामणी जंगल जो देखा से आसीगले निया फिया धरिक आसीगले गाइस देख आमर बन फायर लगी जाइए पानी गरम है मक्का पकईदे पछपटे कुकुर गलिला बे देख एपटर ए कुकुर टिके जगबे नने एपटे लाइट उठे दियो हे लाइट सेपटर को पटर तू पुरु गाडे दिसा खाली चिकन है बा आउ बस पापा जा ये तो छचा करू हां तो खाइया माने धन्यवाद नंबरटा नहीं जानते कॉल कर आम 7:30 8टा है चाह पीऊचु केत सब रेडी हम बर्तमान आमर पकुड़ीटा पड़ो तेल गरम हो गला टाइम खाली कहीदे 9टा 8:30 9टा पाखापाखि है पकुड़ी बाहरी गला पकुड़ी पूरा जबरदस्त देखा पकुड़ा क्रिस्पी अच्छी वाओ हमारा रामदेव बाबा अटा दौजन कदली कहीं बदली गल पकुड़ी लास्ट
ଏଠି ପୁରା 2 डिग्री सेल्सियस ମୁଁ ଆପ୍ ଇଏ ପିନ୍ଧି 2 डिग्री सेल्सियस କାଶ୍ମୀର ରେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଖେଳେଇକି ପଡିଛି ଦେଖ ହାତ ପୁରା ଥଣ୍ଡାର ମାନେ କିଛି ବି ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ବେ ଦେ ମଶା ବସିଏ ତୁ ଏଠି ଅନେଇଛୁ ମୂଷା ଭଳିଆ ଏଟା କୋନ ସେଠି ବେଲି ଦବ ଯାହା ନେ ତ ଗୋଟେ କରି ପାରିବି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଆମର ଆଜିର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆମେ ଜାଳୁଥିଲୁ ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନିଆ ସହିତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଏଠି ପାଣି ରହିଲା ଜାର ଏଇଟା ବସିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ମକା ଖାଉଥିଲୁ ପକେଇଛୁ କାଲି ସବୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଯିବ ସେଠି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାଣି ଫାଣି ଜାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ପରଟା ଯଶବନ୍ତ ଭାଇ ଆମର କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲେଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଆସିକି ପକୁଡ଼ି ଖାଇସାରିଲୁଣି ମକା ଖାଇସାରିଲୁଣି ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଖାଇସାରିଛୁ ଆଉ ସେପଟେ ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ଅଛି ଆଣିଥିଲୁ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ତ ମିଳୁନି କିଛି ଆଉ ଯାଇକି ବାହାରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ବାସ୍ ଲାଗିଲା ପରଟା ରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଲିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇବା ଏବେ ପକେଇଦେବା ଆମର ପରଟାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପରଟା ରେଡ଼ି ଆଉ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଯଶବନ୍ତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଦେଖ ନୂଆ ରୋଷେଇ ଆମର ଜଏନ୍ ଗାଡ଼ିର 2 ଜଣ ଶୋଇଲେଣି ଆମର କିନ୍ତୁ ଏଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଦେଖାଉଛି 10:51 ହେଇଗଲାଣି ପରଟା ଆମର ରୋଷେଇଆ ଖାଲି ରୋଷେଇ କର ର ଦେ ପାଣି ଦଉଛୁ କମ୍ କର ବାସ୍ ଆମର 2 ଜଣ ଆଜି ଇଏ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ରୋଷେଇଆ ଯେତିକି ଗଲେ ସେ ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଗଲା ପକୁଡ଼ିଆ ରୋଷେଇଆ ପାଣି ଗରମ କରିବା ପାଣି ଗରମ ରୋଷେଇଆ ରେଡ଼ି ଲୁଣ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦେ ଲୁଣ ପକେଇଛୁ ନା କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା କଞ୍ଚିୟସ୍ ମସଲା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କର ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଗଜବ ଅଛି ଗଜବ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ କଲେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ନା ଏଇଟା ଲାଗିଗଲା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ କହୁଛି ନା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବାସ୍ ଖାଲି ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ପୁରା ରେଡ଼ି ଗରମା ଗରମ ଆଳୁ ପରଟା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସୋୟାବିନ୍ ଚିଲ୍ଲି ଭାଇ ରେଡ଼ି କୁକୁର ପୁରା ଏଠି ମାନେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବନେଇ ଦେଲେଣି ବେ କୁକୁରଟା ପୁରା ଭେଡ଼ିଆ ଏଟା ଭେଡ଼ିଆ ପା ଏଟା ବରୁନ୍ଦାବନ ମୁଁ ଭାଇ ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇମି ଗାଇସ୍ ଦେଖ କେମିତିକା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଟିକେ କହିବେ ନାଇଁ ନଥିବାର କଣ ଭଲ ତତେ କହ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏତିକି ଖାଇତେ ମିଳୁଛି ୟାର କଷ୍ଟ କେତେ ହବ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କହ ମିଳିବନି ଖାଇତେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦବ କିଏ ତତେ ନା ଦେଖାଉଛି ତ ଦେଖାଉଛି ତ ଦେଖ ପୁରା ଆଳୁ ପୁରା ଭିତରେ ଫୁଲ
ଭାଇ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ ରାତିରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏତିକି ମିଳିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଉଠେଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପକେଇଦବା ଏଇଠି ପଛପଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଯିବା ଟିକେ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଯିବା ଲକ୍ କରିଦେବା ଯିବା 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିବା। ଯା ଗୁଡିକି ଯିବା କଥା ଚାଲ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯିବା ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ଦେଇକି ଆଉ ସବୁ ନେଇକି ଯିବା। ପାଣି ଟେକି ଦିଅ ବାହାରିବ ଅଛି ଅଛି ଉପରକୁ କେମ୍ପା କରିଦିଅ ଏପଟକୁ ଟିକେ ବଙ୍କେଇ ଦିଅ ଏମିତି ଏମିତି ନା ନା ପାଣିଟା ତା ସେଣ୍ଟରକୁ ପାଉନି କେମ୍ପା କରିଦିଅ ଉଲ୍ଟା ବେ ଓ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଟିକେ ଝରଣା ପାଖକୁ ସେଠି ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ବିଚ୍ ଅଛି। ଏପଟେ କୁକୁର କୋପଟେ ଗଳି ପାରିବେ କି ନାହିଁ ଚାରିଆଡେ ନିଆଁ ଏଇଗୋଡ଼ା ପକା ଏଠି ଦେଖୁନୁ ନିଆଁ ହଁ ହଁ ଏଠି ନିଆଁ ବାସ୍ ଏପଟେ ତାହେଲେ ହେଣି ପଡେ ଏଇପଟେ ଓ ପୁରା ଧୂଆଁ ଆଉ ଏଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲୁ ଆମ ଟେଣ୍ଟ ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଆମର ସେଇଠି ରହିଲା ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁ ଆଗକୁ। ହୋ ଭାଇ ରାତିର ବିଚ୍ ପାଖକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଚ୍ ସୁନାମଣି କୁକୁର ନା ଦେଇଥିନି ହଁ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦେଇଥିନି ହେଇ ଆସିଲୁ ବିଚ୍ ପାଖରୁ ବୁଲିକି ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ରାତି ପାଖାପାଖି 12ଟା 12:30 ହେଲାଣି ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ପୁରା ସୁନସାନ। ଓ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଆମେ ସେକ ପାଇବା ପାଇଁ ବସେଇଥିଲୁ କୁକୁର ସବୁ ସେକ ପାଇଲେ ଭାଇ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଗଜବ କା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଏ ଆମ ଟେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆମର 2 ଜଣ ଶୋଇଲେ ଶୋଇବେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଶୋଇବ ଆଜି ଆମର ଟେଣ୍ଟ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ। এই জায়গাটার না আউথরে কହୁଛି এই জায়গাটার না ହେଲା ସୁନାମଣି ଜଙ୍ଗଲ ବିଚ୍ ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଝରରେ ଆସୁଛି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀରୁ ପାଖାପାଖି 50 କିଲୋମିଟର୍ସ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ନିହାତି ଆସିପାରିବେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆଉ ଡରିବାର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଆରାମସେ ଆସିବେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବେ। ଗାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ରାତିରେ କୁକୁର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ପଳେଇଲାଣି ଭିତରକୁ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଭିତରକୁ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବା କାଲି ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ପୁଣି ट्रेकिंग करार अच्छी जंगल ट्रेकिंग करवा मत तो गरम हो शीत लगुच घोड़ी शोई जापारे केमती शीत लगुच निद भी आसुना कुकुर बाहर भौ 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 होते कुआडे गले माने मुह सब पूरा माने थंडारे पूरा जलूला माने फाटिला भाया जना पड़ूला पूरा मुँह और बाहर पूरा सी बीच रमती साउंड आसे पानी लहरी पूरा सेमती का साउंड आसूची बाहर गोटे लाइट तो जलुची एटा को बंद करदे बाहर लाइट जलू था बहुत निद आसला टाइम देखा केतरा है 1:08 देखिपारे कि नहीं जापार 1:08 शोन 12टा बेले खाइलु कुकुर परोटा दीदी खाई कुकुर आमको भाई शोया को भी दौना मैंने फास्ट कौन कले ना माटी खोलिक आमर किसी खाइबा रखाई खाईदे आम चाउल बैग टाक फटेदेले
तापर कौन कले ना ताको आमे परफ्यूम पकाइदेलु से दूरे रहिले एबे कौन करछन ना तांको गैंग सब अछि एपट सेपट सेमान सब आसी झगड़ा चलैछन्ती हमको शोया को दौनांती मुंड टीण कर सारे राति 2टा 2:30 हेलानी आसी उठिकी बसी माने निद ही होउनी एते हराम कुकुर माने खाइले खाई सारी केती हैरान करछन्ती साउंड सुनी पार्थो कोला फुकुचन्ती बाहर हाय माने एते जोर से मुंड बिंधुची काम करी करी तापरे माने सोया को भी दौनांती हां पानी एटा एटी अछि जोरी पानी हाँ पूरा ऐसे ही जाइछो जहाँ तुमने बढ़िया तकियाटा पाइछु मोर भी तकिया बढ़िया खिला जा सेठी पाई बंची परली पानीटा काढा ए भाई पानी बाहर रो नजारा दिन हो गलानी गोटे पट साइड था खरा आसलान ना कौन भी भाई आमे पूरा बीच पाखरे आमे रातिर जानी पार नथिले एते पाखरे गाइस देखो बाहर रो नजारा खरा आसलान टिके बहुत होगा मैंने काली रातिर जो शोया को दौना कुकुर कहनी कहनी दे दे चेन दे दे इटा मारदे पड़े जा चेन छुरी काढ़ी थी कुलू सका पत्थरटा दे दे पड़े जा ये पूरा पाखरे पानी आमे काली जानी पार नथिले टाणिके टाणिके हाँ ना बे कुकुर को गोटे आसिया चेष्टा करना तथापि भिड़ा भिड़ी करथुले माने साइड को भिड़ी होउथुले साइड को भिड़ी सुतले एठी भिड़ी सुतला तोरी पाखर गोटे ए देख एठी काउ काउ जो होउथला एठी गोटे भिड़ी सुतला देखो एई पटे भी सुतले काली एई पटे कुकुर पसिया पई चेष्टा करथिले किंतु सेपटे पसि पारिएनी एई पटे जदी पसथांदे बस जिबा हमर रहिला एठी टेंट आउ गाड़ी अब टिके जिबा बीच भीतर को जंगल को सेपट को जिबा देखिया कौन थी भाई की व्यू बे आगर आगर टेंट मारथिले हेइथांदा आगर टेंट मारथिले हेइथांदा भाई से फास्ट डे तो भल थिला नाइट कैंपिंग करथिलु देखो दो पिलाटा कल रातिर आमको माने जदि कुकुर बोभा हो न था कि किसी न कर था आम आराम रे शोई था बहुत गरम होता टेंट भीतर सतरे परंतु आगु जीवा नेटवर्क आगु आसियो सुंदर मान रातिर तो जना पड़ ना एते ब्यूटीफुल बोली एबे तो बहुत ही सुंदर लगुच एबे आम सकाळु सकाळु चलू जंगल ट्रेकिंग करूँ आ टे बुलाबुली करूँ बॉडी टे गरम हो भाई थंडा रे भाई देखो केते सुंदर नजारा एते बढ़िया तो कौड़ी भी देखा को पाइबे नहीं मस्त मस्त सुकून 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 एबडी जिबा आगो एठी देखंतु सैठी दी जण आमरी पिला ही जाई डीएसएलआर रे फोटो उठेलेनी सकाल सकाल उठी पळे आजनी हमु न कहि आमे तो सोई ना कुकुर फुकुची हे सोई दे नाही से माने गाडी रे सोईथिले हमको न कहि पळे आस्तंती डीएसएलआर नै
ପଡ଼ିଯିବୁ ରେ ବାବୁ ଯାଆନା ସେମିତି। ଭାଇ ଖାଲି ଦ୍ୱାର ବୁଲୁଛି ଦେଖ ଭାଇ, ପାଖାପାଖି 10 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଖିଣା ଭାଇ, ପାଖାପାଖି 10 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ଖାଲି ଦେହରେ ବୁଲୁଛି ଭାଇ ମାनते ପଡ଼ିବ। चलो जिनस पत्र ए पैकिंग करिया, तापरे टेंट आमर पैक करिकी गाड़ी रे पकेया, तापरे जहाँ कार्यक्रम करिया था करिया। ओ गाइस देखो आमर पूरा बे खोल देचु आमर टेंट, हे चौथी दवा रखी दवा ता बैग रे। आओ एठी मैगी रेडी, मैगी रेडी, मैगी पूरा रेडी सकाळु सकाळु एमती किछि अलग प्रकार नजारा। भाई आमर टेंट रेडी, एबे मैगीटा टेस्ट करी कहया केमती ହେଇଛି। आमर सब पैकिंग हो जाइए। हम बाहर जगारू କୁକୁର ତମକୁ ତାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛୁ। ତୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା? ଶୋଇ ନାହିଁ ତ ଭାଇ ମୁଁ ଶୋଇ ନାହିଁ, ବହୁତ ଡରିଲି ହାତୀ ଆସିବ କି କଣ, କୁକୁର ଫୁକୁର ଏପଟରେ ହାତୀ ବଦଳ ସେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ କେତେବେଳେ। और ये जगह टेंट लगा सुनामणि जंगल बीच सामनाटा। ये किसी राति जो मैंने टेंट लगे से घर रही आम ए बाहर कैमेरा बैगटा पछकू ने आम ए बाहर घर को। बहुत बढ़िया थिला कालीर एक्सपीरियंस टिके। आम ए बाहरी गलु एंट्री गेट रु सुनामणि जंगल बीच रो एंट्री गेट एटा थिला। एमती किछि भाई जबरदस्त रोड वे पड़े एते बढ़िया एते बढ़िया। एते समय ट्रैवल कला परे आसी पहुंची गलु भद्रक। आमे जीवा रूम को ब्लॉग एटी एंड करवा। जिनस पत्र बहुत सारा बहिवा को अच्छी रूम को। जदि चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जाकि सब्सक्राइब कर दियंतु, लाइक कर दियंतु। वीडियो एडिटिंग एंड करवा।